तमे जानी सुनी बाघ मुखरे आहार देइछ माने ताहार कौशल तुमको निश्चय सहिबाकू पड़िबो हाँ से तुमको केबे भी हेले न करिबो तमा ताहार कंचा मांस को कलबल करी खाइबो आ शिकारीटा खाली चित्कार करी हराई प्राण ए जानी सुनी भक्ति अग्निरा शिखारे हरि छक मारा करा ए जानी सुनी भक्ति अग्निरा शिखारे हरि छक मारा करा भक्ति विनता को शपथुड़ी कर यार परिणाम तुमको निश्चय भोगवाक पड़ो हाँ निश्चय तुमको भोगवाक पड़ो दुर्दांत नायिका भूदंडी कथा बहु चेष्टा करी मेरा सफाई फेरी किंतु न पाइले सही अमृतर संधान अग्रज हे कोलथ स्वर्ग मर्त्य पाताल सबुठारे खोजलु अग्रज हेले केउठारे न पाइलु अमृतर बुंदाए नाई मत ख्याको अरे सेउठी थाउ जा पखरे भी थाउ से स्थान रे थाउ नैसन्य छड़ाइले भी अमर अमृत अमर करी रखिबी हे विशाल नागवंश अग्रज हाँ मते भारी संदेह लगुछि अग्रज कारण देवता माने हेउछंती बड़ मायावी निश्चय माया करी लजाई रखिछंती से माने हे खली कोमद अग्रज बिजुली झलकिबो घड़घड़ी मारिबो एक दक्ष कथा सुठा मारिबो बुझिल फिल हेले ठीक बुझिबो ज्येष्ठ व्रत दक्ष कंकर जय ज्येष्ठ व्रत दक्ष कंकर जय ज्येष्ठ व्रत दक्ष कंकर हे मथा हमार प्रणाम ग्रहण करंतु मथा हमार प्रणाम ग्रहण करंतु नाई तुच्छ भक्ति प्रणाम कले केबे भेले मातार सम्मान बढ़िबो नहीं पुत्र तमे माने जति मोहर सम्मान बढ़ाइबेकु चाहुछ मोहर निर्देश माने तुमको कार्य करिबेकु हां निश्चय कार्य करिबेकु पड़िबो हां बुझिल पिल हेले ठीक बुझिबो कहतु मथा आपणक निर्देश अक्षरे अक्षरे करिबो पालन जेते हेले भी कठोर तबे जाओ तथक तमे माने निश्चय अपेक्षा करिथिबा से सागर कूल
ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉଚ୍ଚେଶ୍ରବା ଅଶ୍ଵ ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ମତ ତକ୍ଷକ ଧଳା ଅଶ୍ୱକୁ କଳା କରିବ ଯତନରେ ବିଶ୍ୱଜଳା ଢାଳି ତାକୁ କରିବ ବିପନ୍ନରେ ପାଖରେ ଯାଇ ଦେଖିବି ଧଳା ଅଶ୍ଵ କଳାରେ ରହିଲେ ତୁ ଜାଣିଥା ପୁରୀ ଯିବ ବେଳାରେ ଦେଖିବି ତୋ ପିତାଙ୍କର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସାପତୁଣୀ ଆଣିଦେଲେ ହେଲା ମୋର କାଳରେ ଅମର ସେ ଅଶ୍ୱର ନମରିବ କେବେ ଖାଲି ରଙ୍ଗ କଳା ଥିବ ବିଶ୍ୱ ଜଳା ଥିବରେ ନିତ୍ୟ ସମୂହର କରଟି ପାଳନରେ ରହିଲେ ଆତ୍ମା ଜାଣିତ ବୁଡ଼ି ଯିବ ଫେଳାରେ অবশ্য মত তোমা দেশে বিষ জল ঢালি ফল দেশি বটি কর ଆଉ ତାପରେ ବିଜୁଳି ଝଲକିବ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବ ତମର ପୁତ୍ର ମାନେ କରିବେ ମଝିଲ ଫିଲ ହେଲେ ଠିକ ବୁଝିବ ତେବେ ଚାଉ ତକ୍ଷକ ମତ ଚାଉ କାଳିକୁ ମତ ଚାଉ କୋଥ ତମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ସେଇ ସାଗର କୂଳରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉଚ୍ଚେଶ୍ରବା ଅଶ୍ଵ ଆରେ ଯାଉ କାଳିକୁ ମତ ଆରେ ଯାଉ ତକ୍ଷକ ଆମକୁ ଏବେ ଆଶିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ମତ ତକ୍ଷକ ଆଶିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ସ୍ୱାମୀ ତମେ କିପରି ଭକ୍ତି ବିନତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ମୋହରି କବଳ ତମେ ଜାଣି ଶୁଣି ଭକ୍ତି ବିନତାକୁ ଶପଥୁଡ଼ି କରି ଆଣିଛ ଆମ୍ଭରିପୁର ୟାର ପରିଣାମ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ନାଇ